Sorry, sir. Lamang yun eh. Next game po natin, Mark. Are you ready na po? Good, good. Ganun lang, kulang-kulang lang. Joshi, konti ilan? Konti ilan? Alam mo yan? Alam mo yan? Ayaw mo yung dalawa. Ni Oliver. Andoon kay Atkins. Sakto lang, kini-carry pa naman yung phone. Pag isira yung phone niya. Nakita mo naman tabingi na. Wala, sakto yan kanina, promise.
Pangit yung gawa mo. Clean ang ganyan. Ingat, Nay. Dead ball. Set pa lang eh. Five, 3. Si Jaisel po. Ikaw, ako. Sino lang? Baggy daw. Wala na po. Ito naman po yung ibang natin.
Last! Outside!